now, I hope and pray nga dili mo ulan. Okay, so see you around. Almost there sa atong destination, Panagatan PNP checkpoint. PNP checkpoint, nainay tag checkpoint kay saka pulis side sweep sa motor. Okay pa ang pulis. Magsulod. Okay. Sila tayo. In 300 meters, turn left. Pitata. Okay guys, pasalod na kami sa Victorsville. As you can see, it's my first time na amuan dito sa Victorsville, no? Your destination is on the left. Ito guys, so napakaroon dito sa itong venue. Ano ang Victorsville. So ano kung makita ninyo, so napakaroon dito sa beautiful pool. Nasa pool, so as you can see, so diri ang venue niya sa wedding. 3 o'clock, hopefully hindi jud ulan kay bumi kayo ang adlaw. So ano, ang pool
inflatable pool. So diri ang reception area later on. So ano siya, reception area. So medyo lapok lang, no? So gwanta taga may lapok kayo sa area. So din here ang venue niya. So hopefully okay ra. Under the mango tree. This place kay peaceful. So nice suga. Okay. Nice. So update na po balik ko niya, no? Okay, padulong pa ang bride kung entourage for makeup. Ciao. Good evening guys. So nakakaroon sa Southville, Victorsville either way. So naman ang wedding, so time to go home and it's a wrap up tonight. So congrats to the newlywed, si Ma'am Angel. So karon it's time to go home and I'm heading back to Cagayan de Oro. So muna na ang area. I don't know if makita siya sa video, but tonight thank you everyone and see you in my next video. Ciao.